Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. This is Miss Fiona. Now, I'm going to tell you the subject today through this video. Jadi, Miss Fiona akan menjelaskan materi hari ini melalui video ini. So, listen carefully. Now, we are going to discuss the material about introducing yourself and others, and this is about the language features. In this video, we are discussing the grammar used for introducing yourself and others. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang introducing yourself and others, but it focus on the grammar use. Akan berfokus pada grammarnya, penggunaan tata bahasanya. Now, pay attention to the following paragraph. Jadi silahkan perhatikan paragraf di bawah ini. I'm going to read the paragraph and you are focusing on the red one. Miss Vio akan membacakan paragrafnya dan kamu harus berfokus pada kata-kata yang dicetak merah. Okay, for the first paragraph. Good morning, I am Bobby Sumalong. I am the CEO of BlueSky.com. It's the world's best computer software company. Let me introduce you to the great team of people who work for BlueSky.com. Paragraf pertama ada 3 kata yang tercetak merah. I am Bobby Sumalong, and then I am the CEO of BlueSky.com, and it's the world's best computer software company. Ada M and it. And then on the second paragraph, this is Rihanna White. She is our technical manager. When there's problem with the software, she will find a solution for it. I think she's really talented. Ada kata she, tiga-tiganya she di sini yang bercetak merah. I'm sure that you know what is the meaning of she. She is dia, perempuan. And then the third paragraph, this is Riwala Smith. He is our expert programmer. He's from Australia. That's where he started designing and writing software programs. Riwala began working here last year. He thinks it's the best place he has ever worked in. Di paragraf ketiga ada 3 kata he dan 1 kata it. Masing-masing di sini, yang pertama di paragraf pertama ada am itu menunjukkan to be. Am hanya berpasangan dengan kata I atau saya. I am. You cannot use is after I. For example, I is. No. I am adalah suatu pasangan yang pas. Gitu. Terus yang kedua ada kata it. It itu menggantikan kata benda atau suatu objek yang tidak bisa digantikan dengan kata atau objek yang seperti manusia. Contohnya di sini it menggantikan bluesky.com. Gitu. Kemudian kata she di paragraf kedua, this is Rihanna White. She is our technical manager. She itu menggantikan Rihanna White. We know that Rihanna is a woman. So, we use she after the first sentence in second paragraph. Jadi kita gunakan kata she setelah kalimat pertama di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga ada kata he. He itu menggantikan kata Riwala Smith. Riwala Smith is a man, so we use he here. Okay. And the last sentence says, he thinks it's the best place he has ever worked in. Ada kata he dan it. He thinks berarti adalah Riwala thinks, Riwala berpikir, it's the best place. Ini tempat terbaik. Ini di situ adalah bluesky.com. Bluesky.com itu bukan hanya link, tapi itu adalah tempat kerjanya mereka, company-nya mereka. Begitu. I hope you understand by this example.
Now I'm going to explain about to be and pronoun. Kalau dari SD, SMP pasti pernah dijelaskan tentang to be dan pronoun. To be itu hanya ada 3, am, are, dan is. Atau kita biasanya is, am, are gitu ya. Tapi kalau pronoun itu jenis-jenisnya banyak. Nanti kita pelajari bersama-sama. Now we are going to study about to be. To be here, there are only 3 to be, am, are, is. Kemudian subjeknya itu berbeda-beda tiap pasangan dengan to be. I itu hanya berpasangan dengan am, as I said before. Example-nya di sini adalah I am the CEO of bluesky.com. Ya, am itu dipasangkan hanya dengan I. Kemudian ada to be are. Are diawali dengan we, kita, they, mereka, and you, kamu. You di sini bisa jadi hanya satu orang atau lebih dari satu orang. Kalau satu orang biasanya ketika kita face to face ngomong satu persatu gitu ya, tatap muka satu persatu. Atau kalau bisa dibuat jamak yang banyak orangnya, for example, teachers in front of the class said, "How are you?" You-nya di sini adalah siswanya. Bagaimana kabarmu? Bertanya kepada semua siswanya. Jadi you bisa dikatakan hanya satu subjek atau lebih dari satu subjek. Gitu. Example-nya di sini adalah we are the team who work for bluesky.com. We are. Kita adalah tim yang bekerja di bluesky.com. Kemudian you are the client of bluesky.com. You are. You tetap berpasangan dengan are, even it is only one person or more than one person. Kemudian to be yang ketiga adalah is. Is hanya bisa dipasangkan dengan satu subjek atau specific things. Di sini subjek yang pronounnya he dan she. It di sini menggantikan subjek atau suatu benda atau suatu objek yang spesifik. Jadi hanya satu. Kalau tadi contohnya adalah bluesky.com. Example-nya adalah she is our technical manager. She berarti dia adalah our technical manager. Kemudian kalimat yang kedua, it is the world best computer software company. It di sini tadi juga menggantikan tentang bluesky.com. He dan she tidak harus he dan she, tapi misalkan saja ada satu nama orang. Satu, Rihanna White. Ya berarti Rihanna White is, begitu. Tidak bisa Rihanna White and Riwala is, tidak bisa. Kalau Rihanna White and Riwala berarti are, begitu. Kemudian let's go to the pronoun. Pronoun di sini ada subject personal pronoun, ada object personal pronoun, ada possessive pronoun, ada possessive adjective. Subject personal pronoun yang biasa kita tahu I, you, he, she, it, we, you, they. Biasanya dipakai di awal kalimat atau sebelum menjelaskan kalimat itu mau ngapain gitu. Misalkan kalau I am the CEO gitu. Atau misalkan they are my friends gitu. Kemudian kalau objek pronoun, objek personal pronoun itu biasanya ada di akhir atau sebagai objek, sebagai yang dijelaskan. For example, di example yang kedua, it's nice to see you here. You di sini karena you sama-sama subjek dan objek tulisannya sama, berarti tidak ada perubahan. Begitu. Kemudian possessive pronoun itu adalah kepemilikan. Kepemilikan misalnya adalah this table is mine. Meja ini adalah punyaku. Atau misalkan saja kalau kita sedang berada di kelas. This class is ours. Kelas ini adalah punya kita gitu. This is possessive pronoun. Kemudian the last adalah possessive adjective. Possessive adjective nanti diawali sebelum kata bendanya. Jadi possessive adjective itu nanti diikuti dengan kata benda. Contoh ada di kalimat pertama, hello, good morning, this is my friend, Ami.
Kemudian bisa jadi dengan kata-kata yang lain atau kalimat yang lain di kalimat keempat, he is our expert programmer. Ya, begitu. I hope you understand here. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan tanya ke saya lewat WA atau lewat Google Classroom. Begitu ya. Okay, after you are studying about the material today, I hope you are understand about introducing yourself and others, about the language features, tentang grammarnya, and then now you have to turn back to Google Classroom and do the assignment 1 correctly. Jangan lupa mengisi daftar diri nanti di dalam assignment 1-nya. Kemudian nanti tugasnya adalah rewrite, menulis ulang, menulis kembali kalimat-kalimat yang masih salah. I'm sure that you are understand about this material. Jangan lupa mempelajari tentang to be dan pronoun, dan semoga penjelasan hari ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran dari rumah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.